Hello, my friends. Bienvenidos, queridos amigos. Os saluda Richard Groy desde el aeropuerto de Kelowna, en la Columbia Británica, en Canadá. Vamos a volar con nuestro Lear Jet 25 hasta Vancouver. Aquí en este aeropuerto de Kelowna aterrizamos con nuestro carenado Aerocommander, con nuestro Aerocommander 500S, volando completamente en VR, y que es el primer vídeo que hemos subido a nuestro canal secundario dedicado solamente a simulación, RG Sim, que podéis encontrar el enlace en la descripción. Iremos subiendo, bueno, pues será un canal donde nos vamos a poder permitir subir exclusivamente vídeos de simulación, lo cual no significa que en este canal, en el principal, no subamos, pero subiremos con más frecuencia, dado que es un contenido más específico, y en función de vuestro apoyo pues iremos migrando contenidos de un canal a otro. Vamos a entrar en nuestro precioso modelo de Xtreme Prototypes, que está en situación de parking, como podéis ver, con los chocks, con el gancho de cola. Y vamos a seguir todos los procedimientos. Vamos a encender luz de entrada. Y vamos al interior de nuestra cabina. Comprobamos que el landing gear esté en posición abajo, y tenemos presión en los tanques de oxígeno. Tenemos presión de oxígeno, aire de emergencia. Comprobamos que todos los interruptores estén en off. Y vamos a seguir de manual, en el manual de 220 páginas, extenso manual, comparado con otros desarrolladores que no aportan prácticamente nada de información sobre el avión que te están vendiendo. Lo primero que vamos a hacer es retirar los chocks y los ganchos. Lo siguiente, vamos a situar la tripulación en cabina. Comprobamos los controles, las superficies de vuelo, pedales. Ajustaríamos los reposabrazos, están ya ajustados, como podéis ver. Ahora mismo pues acabamos de dejar este plegado. Y bueno, hemos hecho cambios en nuestro Lear Jet. Definitivamente hemos tenido muchísimos problemas de rendimiento con Flight One, con el GTN Complete, y hemos tenido que cambiar a Reality XP, que funciona muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. El rendimiento es muy bueno y libre de bugs y con muchas más opciones. Así que haremos un vídeo específico contando cuáles son las ventajas de uno y otro. Verdaderamente todo ya se resume en que hemos desinstalado Flight One GTN Complete de todos nuestros aviones por todos los infinitos problemas que hemos tenido. Pero bueno, haremos un vídeo explicando todas esas diferencias y las ventajas que tiene.
Reality Experience con respecto a Flight 1 GTN Complete. Vale, hemos comprobado que todo esté bien. Comprobaríamos que todos los circuit breakers estén apagados, estén en posición, estén closed, estén cerrados. Y setearíamos la válvula de... Vamos a llevar pasaje en normal, la válvula de oxígeno en normal. Y comprobamos que mascarillas de oxígeno esté en auto. Está en auto, es correcto. Comprobamos que blitter esté en off. Es correcto. Y seteamos presurización de cabina en auto. Comprobamos que el windshield esté en normal. Ahí está. Y ahora iríamos con cockpit, preparation power on. Sería el siguiente checklist. Battery switches en on. Emergency battery switch en on. Battery switches en off. Comprobamos que está encendido este indicador. Y battery switches en on. Nuevamente. Standby gyro. Engage. Correcto. Emergency battery switch. Ya lo hemos puesto en off. Landing gear selector. Green lights. Comprobado. Y inverters primary and secondary en on. Radio master switch en on. Fijaros, hemos conseguido colocar la ventana de Voxatc aquí dentro de un gauge, aprovechando que en este avión aquí tenemos un dummy de radar. Hemos desinstalado también el radar de Rex, porque no funciona la mayor parte de las veces. Es un trasto que no sirve de nada, verdaderamente. Y hemos aprovechado este espacio, y esto nos puede venir muy bien para poder volar en VR y poder ver las indicaciones de la ATC cuando estemos en modo VR, lo cual es muy interesante. Era una cosa que andaba detrás de probar y que he conseguido, aunque me falta todavía hacer algún ajuste. Me falta ajustar un poquito la posición, pero bueno, más o menos aquí es legible. El problema es que al hacer esto, la ventana de aquí, pero esto lo tengo que corregir, la ventana emergente de Voxatc queda con un texto sobreimpreso, ¿no? Queda un texto ahí sobreimpreso, pero bueno, eso lo corregiremos en breve. Vale, Instrument Warning Flags. Tenemos que comprobar que estén out of view. Annunciators. Hacemos el test. Es correcto. Vamos a buscar una vista donde tengamos acceso a todo. Para poder hacer los test de una forma más rápida. Annunciator test ya hemos probado. El Annunciators test en on. Y los markers de ILS, BOR, NAF, ADF están encendidos. Ahora comprobamos la bomba eléctrica hidráulica. Que llegue a green, esta posición.
y volvemos a setearla en off. Vamos a continuación con Warning System Test, Landing Gear, System Test, comprobamos la bocina. Es correcto. No Smoking Test. Vamos a acercarnos un poco para que sepáis de qué estamos hablando. Vale, ahí tenemos. Seatbelt signs. Vamos a comprobar en cabina que estén los indicadores encendidos. Sí, es correcto. Siguiente. Electric Auxiliary Pumps en on de nuevo. Y vamos con Stall Warning Test. Se apagan los indicadores. Y seleccionamos el stall de la derecha. Y hacemos el test. El ángulo de ataque, como veis, también funciona. Vamos con el izquierdo. Es correcto. Stall Warning desactivado. Se apagan se encienden los indicadores y lo volvemos a activar. Anti-skid System Test. Vamos a bajar un poquito cámara. Ahí. Comprobamos que se apagan los indicadores. Y comprobamos que se vuelven a encender. Ahora comprobamos el anti-skid en inboard. Outboard. Perdón. E inboard. Es correcto. Y volvemos a dejarlo en posición. Overspeed, Warning Test, Cabin Altitude, Warning Match Test. Es correcto. Y presurización de cabina. Es correcto. Ya podemos apagar la bomba hidráulica, eléctrica. Y vamos con el test, Fire Detection Test. Es correcto. Y Cabin Altitude Warning Test. Está correcto, ya lo hemos realizado. Ahora vamos con el test de reversas. Están en cutoff, las liberamos. Compramos las palancas de potencia y activamos las reversas. Los indicadores están correctos. Armamos. Están correctos.
están correctos. Desde luces. Es correcto. Vamos con el test del autopilot. Lo tenemos aquí. Vamos a acercarnos un poquito más. Vamos a ocultar las palancas de vuelo. De potencia, perdón. Aquí tenemos una visión en conjunto. Todos los indicadores de piloto automático funcionan. Es correcto. Activamos piloto automático. Desactivamos. Suena la alarma. Es correcto. Volvemos a activar el piloto automático. Lo desactivamos aquí en Roll Switch. Es correcto. Volvemos a activar el piloto automático. Y comprobamos el trim. Es correcto. Volvemos a activar el trim up y el trim down. Y volvemos a activar. Ahora tenemos que comprobar el botón de comando Command Off, teniendo el piloto automático activado. Como veis, esto es una compensación que podemos aplicar al piloto automático. Funciona perfectamente haciendo clic en el centro. Volvemos a dejarlo en posición. Vamos a encender luces de cabina para que veáis un poquito mejor. Ahí. Este es el Command Off. Vamos con el test del Yaw Damper. Yaw Damper, qué manía con decir Yaw Damper. Activamos. Desactivamos. Tenemos indicación sonora. El primary lo desactivo. Tengo indicación sonora. Vuelvo a activar. Es correcto. Vamos con Emergency Pitch Train Switch. Posición centrada. Y ahora ajustamos, tenemos que ajustar el pitch aquí en nariz. Desactivamos piloto automático y tenemos que tener este sonido.
Take off trim, esa luz debe de apagarse. Debe quedar apagada, con el ajuste. Parking brake. Vamos a ocultar este botón. Ahí quedaría. Spoiler. Tenemos el spoiler desplegado. El indicador funciona correctamente. Ahora vamos con la comprobación de combustible. Vamos a quedarnos solo con esta luz porque estamos gastando batería, estamos haciéndolo todo un poquito más despacio de lo que deberíamos. Comprobamos que tengamos el mismo combustible, que haya equilibrio en R-tip, L-tip. Tenemos suficiente combustible como para llegar a nuestro destino, Vancouver. Reseteamos el indicador de combustible. Crossflow lo tenemos que tener en posición closed. Fuselage, el tanque de fuselaje tiene que estar centrado. Compramos las jet pumps. Están correctas. Activamos las jet pumps. De nuevo. Standby pumps. De nuevo en off. Y ya cerramos. Aquí cerraríamos cabina. Y con esto ya terminaríamos. Así que ya dejamos seteadas las bombas en on. Y vamos con el procedimiento normal de solicitar contacto con ATC, etcétera, etcétera. Tenemos que contactar 127 500. Vamos encendiendo aviónicas. 2317 Zulu. Visibility 8. Temperature -1, dew point -16. Wind 350 degrees 6 knots. Altimeter 3036. Use runway 34. Advise you have information golf. This is Kelowna. Information golf. 2317 Zulu. Visibility 8. Temperature -1, dew point -16. Wind 350 degrees 6 knots. Altimeter 3036. And use runway 34. Advise you have information golf. This is Kelowna. Information golf. 2317 Zulu. Visibility 8. Temperature -1, dew point -16. Como veis, al final hemos rescatado aquí el gauge del Lear GLJ25 dentro de la configuración que hemos hecho de los tres paneles. Bueno, vamos a continuación, contactamos con 121.700 con Kelowna Ground. Temperature -1, dew point -16. Wind 350 degrees 6. Kelowna Ground, November 1 Romeo, radio check 121.7. November 1 Romeo, readability 5. Readability 5 also, November 1 Romeo.
Last aircraft say again. Reliability 5 also, November 1 Romeo. Kelowna ground, November 1 Romeo, ready for clearance Vancouver International. Last aircraft say again. Kelowna ground, November 1 Romeo, ready for clearance Vancouver Inter. November 1 Romeo. Stand by. Tenemos ahí que resolver ese problema. November 1 Romeo. Cleared to Vancouver INTL Airport. CYLW7 departure. Then as filed. Maintain 7000. Expect flight level 26010 minutes after departure. Departure frequency 119.6. Squawk 3074. November 1 Romeo is cleared to Vancouver Intel Airport, Sewell 7 departure, then as filed maintain 7000, departure frequency 119.6, squawk 3074. November 1 Romeo. Cleared to Vancouver INTL Airport. November 1 Romeo is cleared to Vancouver Intel Airport. Last aircraft say again. November 1 Romeo is cleared to Vancouver Intel Airport. November 1 Romeo. Read back correct. Kelowna ground. Orbit 516. Ready for clearance Adams. Orbit 516. Stand by. 3074, Sewell 7. Kelowna ground, November 1 Romeo, request start. November 1 Romeo. Startup approved. Roger, November 1 Romeo. Vamos a, Orbit 516. a solicitar el Cleared to boarding. Adams Airport. Note of 1 departure. Then as filed. Maintain 7000. Expect flight level 30010 minutes after departure. Departure frequency 119.6. Squawk 3077. Sewell 7. Orbit 516. Cleared to Adams Airport. Note of 1 departure. Then as filed. Y ahora Maintain veremos qué pista 7000. nos adjudican. Departure frequency 119.6. Squawk 3077. Altitud Orbit inicial nos 516. han asignado Read 7000 back pies. correct. Orbit 516. Request pushback and start. Orbit 516. Pushback and start approved. Orbit 516. Y vamos a setear ya el VS. En 2000 pies por minuto. Y nada, allá llega nuestra furgoneta con los VIPs. Kelowna ground. Orbit 516. At gate Golf 7. With information Golf. Ready taxi with clearance. Orbit 516. Taxi to runway 34. Via Delta. Taxi to runway 34. Via Delta. Orbit 516. Welcome aboard. Hello. Morning. Hello. Son fantasmas todos, son de Madrid. Cerramos puertas. Y vamos a nuestra posición. Y solicitamos autorización para rodar y encendemos motores. Kelowna ground, November 1 Romeo at Park 3 with information Golf, ready taxi with clearance. November 1 Romeo. Taxi to runway 34. Via Delta. Taxi to runway 34 via Delta, November 1 Romeo.
Bienvenido David Bento Brioso, muchas gracias. Cargamos salida. Aquí ya estamos preparados. Orbit 921, ready for clearance, Adams. Orbit 921, stand by. Vamos a ajustar el flujo de combustible. Esto no sé muy bien cómo deberíamos ponerlo. Fuel Orbit on board, 921, ground speed. cleared to Adams Airport, note of 1 departure, then as filed, maintain 7000, Más o expect menos el flight level equivalente es 30010 384 minutes kilómetros after por departure, hora. departure frequency 119.6, squawk 3105. Y activamos el ATC, lo ponemos en on. Orbit 921, cleared to Adams Airport, Native 1 departure, then as filed. Maintain 7000, departure frequency 119.6, Y vamos con squawk encendido motores. 3105. Orbit 921, read back correct. Orbit 921, request pushback and start. Orbit 921, pushback and start approved. Cortamos motores. Orbit 921, Start engine 2. Al 10%. Aquí. Abrimos válvula. Deberíamos haber encendido Beacon Light antes. Vamos con el 2. Generador. Motor 2 en generador. Cologne to ground. Orbit Y 921, reseteamos generador. at gate Golf 5, with information engine 1. hotel, ready taxi with clearance. Orbit 921, Abrimos taxi to válvula. runway 34, via Delta. Taxi to runway 34, via Delta, Orbit 921. Activamos generador del 1 y reseteamos. Vale, ya estamos en marcha. Vamos con taxi lights y estrobos, dicen aquí. A ver, recognition según queramos y estrobos. Es lo que nos indican, no es lo normal, ¿eh? Ponemos el bleed en normal. Temperatura de cabina en auto, lo dejamos centrado y activamos, desactivamos el steer lock para tener más giro. Comenzamos rodaje. Parking brake off. Aplicamos potencia. Tengo el spoiler, no sé por qué. Flaps en 8. Activamos, armamos reversas. Cologne to ground, Orbit 997, ready for clearance Fort Lauderdale, Hollywood International. Orbit 997, stand by. Y ponemos música para el respetable público. Orbit 997, cleared to Fort Lauderdale Hollywood International Airport, note of 1 departure, then as filed, maintain 7000, expect flight level 30010 minutes after departure, departure frequency 119.6, squawk 3112. Orbit 997, cleared to Fort Lauderdale, Hollywood International Airport, Native 1 departure, then as filed, maintain 7000,
Departure frequency Comprobamos que el giro esté sincronizado. 3112. Orbit 997. Read back correct. Orbit 997. Request pushback and start. Orbit 997. Pushback and start approved. Orbit 997. Se había quedado bloqueado el spoiler. Estaba armado, pero no estaba desplegado. Hello to ground. Orbit 997. At gate 1 with information hotel. Ready taxi with clearance. Orbit 997. Taxi to runway 34. Via Delta. Taxi to runway 34 via Delta. Orbit 997. Kelowna ground. Orbit 964. Ready for clearance Adams. Orbit 964. Stand by. Orbit 964. Cleared to Adams Airport. Note of 1 departure. Then is filed. Maintain 7000. Expect flight level 30010 minutes after departure. Departure frequency 119.6. Squawk 3117. Orbit 964. Cleared to Adams Airport. Note of 1 departure. Then is filed. Maintain 7000. Departure frequency 119.6. Squawk 3117. Orbit 964. Read back correct. Orbit 964. Request pushback and start. Orbit 964. Pushback and start approved. Orbit 964. Kelowna ground. Orbit 964. At Park 38. With information hotel. Ready taxi with clearance. Orbit 964. Taxi to runway 34. Via Delta. Taxi to runway 34. Via Delta.
orbit 964. Pacifica 274, descend and maintain 5,000. Leaving 8,000, descending 5,000. Pacifica 274. Promenade 6 kilo, turn right heading 220. Turn right heading 220. Grumman 86 kilo. Promenade 6 kilo, turn right heading 245. Turn right heading 245. Grumman 86 kilo. Pacifica 274, turn right heading 360, cleared for visual approach runway 34. Cleared for visual approach runway 34. Pacifica 274. Maloney Tower, Grumman 51 Quebec, with you at 10,000. Promenade 6 kilo, descend and maintain 8,000. Leaving 9,100, descending 8,000. Grumman 86 kilo. Orbit 147, turn right heading 250. Turn right heading 250, orbit 147. Orbit 199, contact Vancouver Center 133.5. 133.5, orbit 199. Orbit 147, descend and maintain 8,000. Leaving 9,100, descending 8,000, orbit 147. Grumman 43 Quebec, cleared to land runway 34, wind 350 at 6. Cleared to land runway 34, Grumman 43 Quebec. Orbit 512, climb and maintain flight level 230. Leaving 4,100, climbing flight level 230, orbit 512. Orbit 921, climb and maintain 16,000. Leaving 7,000, climbing 16,000, orbit 921. Grumman 51 Quebec, flight heading 150, descend and maintain 9,000, vector for visual approach Kelowna. Fly heading 150, leaving 10,100, descending 9,000. Grumman 51 Quebec. Orbit 278, climb and maintain flight level 230. Leaving 14,000, climbing flight level 230, orbit 278. Grumman 43 Quebec, turn left any intersection. Wilco, Grumman 43 Quebec. Orbit 997, climb and maintain 15,000. Leaving 6,200, climbing 15,000, orbit 997. Grumman 86 kilo, turn right heading 310. Turn right heading 310, Grumman 86 kilo. Orbit 147, turn right heading 330. Turn right heading 330, orbit 147. Grumman 43 Quebec, contact Kelowna ground 121.7. 121.7, Grumman 43 Quebec.
Orbit 147. Climb and maintain 9,000. Leaving 8,100, climbing 9,000. Orbit 147. Pacifica 274. Cleared to land runway 34. Wind 350 at 6. Clear to land runway 34, Pacifica 274. Orbit 512. Contact Vancouver Center 133.5. 133.5, Orbit 512. Orbit 516. Climb and maintain flight level 230. Leaving 14,000, climbing flight level 230, orbit 516. Bueno, pues el ATC parece que se ha olvidado de nosotros. Vamos a entrar en pista porque Voxatc retira el tráfico cuando ocurre algo así. Orbit 147. Descend and maintain 7,000. Leaving 9,000, descending 7,000. Orbit 147. Orbit 147. Descend and maintain 5,000. Leaving 8,700, descending 5,000. Orbit 147. Orbit 278. Contact Vancouver Center 133.5. 133.5, orbit 278. Grumman 86 kilo. Turn right heading 345. Cleared for visual approach runway 34. Cleared for visual approach runway 34, Grumman 86 kilo. Vamos al line-up. Orbit 147. Turn right heading 010. Cleared for visual approach runway 34. Cleared for visual approach runway 34, orbit 147. Y vamos con nuestro despegue. Nos Orbit digan algo. 921. Climb and maintain flight level Pitot 250. on. Leaving Ignition and on. 15,300, climbing flight level 250, orbit 921. Flaps en Kelowna Tower, 8. orbit 362, with you at 10,000. Steer lock off. Comprobamos Orbit que esto está 516. en slave. Contact Vancouver Center 133.5. El directional giro. 133.5, orbit 516. Orbit 997. Proceed direct Pusam. Rest of route unchanged. Proceed direct Pusam, orbit 997. Vale, esto lo comanda ahora directamente. November 1 Romeo. Wind 350 at 6. Clear takeoff runway 34. Clear takeoff runway 34, November 1 Romeo. Ya tenemos autorización. Landing lights. Orbit 997. Climb and maintain flight level 240. Leaving 14,800, climbing flight level 240, orbit Aplicamos 997. frenos. Y potencia al 90. Orbit 362. Fly heading 150. Descend and maintain 9,000. Vector for visual approach Kelowna. Fly heading 150, leaving Liberamos 10,100, frenos. descending 9,000, orbit 362. Orbit 921. Contact Vancouver Center 133.5. 133.5, orbit 921.
Rotate. Gear up. Autopilot on. Altitude. Altitude y fijamos velocidad y navigation. Aplicamos nav en autopilot. Flaps up. Ignition and off. Kelowna Tower, Beechcraft 77 November, ready for takeoff. Beechcraft 77 November. Runway radar. 34, line up and wait. Runway 34, line up and wait. Beechcraft 77 November. Kelowna Tower, Grumman 41 Charlie, with you at 10,000. Grumman 41 Charlie. Flight heading 150, descend and maintain 9,000. Vector for visual approach Kelowna. Flight heading 150, leaving 10,100, descending 9,000. Grumman 41 Charlie. Pacifica 779. Turn right heading 245. Turn right heading 245, Pacifica 779. Orbit 997. Contact Vancouver Center 133.5. 133.5, orbit 997. November 1 Romeo. Climb and maintain 15,000. Climb and maintain 15,000. November 1 Romeo. Last aircraft say again. Climb and maintain 15,000. November 1 Romeo. Pacifica 779. Descend and maintain 7,000. Leaving 9,100, descending 7,000, Pacifica 779. November 1 Romeo. Climb and maintain 16,000. Proceed direct boost. Climb and maintain 16,000. Proceed direct both. November 1 Romeo. November 1 Romeo. Contact Vancouver Center 133.5. One 3.5. November 1 Romeo. Pacifica 779. Climb and maintain 8,000. Leaving 7,800, climbing 8,000, Pacifica 7. Orbit 587. Contact Vancouver Center 134.2. Vancouver Center, 134.2, November 1 Romeo, orbit with you leaving 587. 8,400, climbing 16,000. November 1 Romeo. Vancouver Center. Roger. Altimeter 3036. Vancouver Center, Pacifica 329, with you at flight level 330. Pacifica 329. Vancouver Center. Roger. Orbit 919. Contact Vancouver Center 134.2. 134.2, orbit 919. Orbit 997. Climb and maintain flight level 300. Leaving flight level 233, climbing flight level 300, orbit 997. Bueno, estamos viendo el escenario de Orbit, el regional de ORFX, perdón, siempre digo Orbit, manía, de las rocosas norte, Northern Rockies, que cubre precisamente toda esta zona donde hemos abierto bases desde Vancouver hasta Calgary
Contact Vancouver Center 132.35. Y vamos a tener vuelos muy interesantes. 132.35. Pacifica 771. Landing lights off. Y activamos el motor, el sync, engine sync. Joe Orbit damper. 818. Contact Vancouver Center 134.2. 134.2, orbit 818. Vancouver Center, Charlie Golf, Juliet Bravo Lima, with you at flight level 200. Charlie Golf Juliet Bravo Lima, Vancouver Center, Roger. Orbit 997. Proceed direct Enderby. Rest of route unchanged. Proceed direct Enderby, orbit 997. November 1 Romeo, climb, and maintain flight level 250. Climb and maintain flight level 250, November Golf Romeo. Last aircraft say again. Climb and maintain 250, November 1 Romeo. Vancouver Center, Pacifica 141, with you at flight level 300. Pacifica 141, Vancouver Center, Roger. Pacifica 329, contact Vancouver Center 132.35. 132.35, Pacifica 329. Vancouver Center, Pacifica 198, with you at flight level 340. Pacifica 198, Vancouver Center, Roger. Orbit 997, contact Vancouver Center 134.55. 134.55, orbit 997. Pacifica 141, contact Vancouver Center 132.35. 132.35, Pacifica 141. Charlie Whiskey Whiskey Bravo Uniform, contact Vancouver Center 132.35. Vamos a subir velocidad. 132.35, Charlie Whiskey Whiskey Bravo Uniform. Vancouver Center, orbit 679, with you at flight level 270. Orbit 679, Vancouver Center, Roger. November 1 Romeo, contact Vancouver Center 135.0. 135.0, November 1 Romeo. Vancouver Center, November 1 Romeo, with you leaving 17,400, claiming flight level 250. November 1 Romeo, Vancouver Center, Roger, altimeter 3036. Vancouver Center, Beechcraft 4045 Alpha, with you at 14,000.
Beechcraft 4045 Alpha, Vancouver Center, Roger, altimeter 3036. Vancouver Center, orbit 679, with you at flight level 275. Orbit 679, Vancouver Center, Roger. Bueno, seguramente nos den entonces la 8R. Estoy viendo aquí. Este es el gauge de Active Sky. Orbit 679, contact Vancouver Center 132.35. 132.35, orbit 679. Me encanta este avión con las sirenas, las luces. Esta pensaba que era algo exclusivo de Xtreme, pero ningún desarrollador se trabaja esto. Es un bonito detalle. Vancouver Center, Roger. Deseando ya que se acabe el invierno, porque son aburridísimas las texturas de invierno, ¿verdad? Vancouver Center, orbit 923, with you at flight level 260. Orbit 923, Vancouver Center, Roger. Orbit 515, contact Vancouver Center 132.35. 132.35, orbit 515. Beechcraft 4045 Alpha, contact Vancouver Center 132.35. 132.35, Beechcraft 4045 Alpha. Vancouver Center, Pacific 285, with you at flight level 280. Pacific 285, Vancouver Center, Roger. Charlie Golf Juliet November, with you at flight level 290. Charlie Golf Juliet November, Vancouver Center, Roger.
Descend and maintain 9000 November 1 Romeo. Last aircraft, say again. Descend and maintain 9000 November 1 Romeo. With you at flight level 260. Orbit 159, Vancouver Centre, roger. November 1 Romeo, descend and maintain 9000. Descend and maintain 9000 November 1 Romeo. Last aircraft, say again. Descend and maintain 9000 November 1 Romeo. Orbit 361, with you at flight level 320. Orbit 361, Vancouver Centre, roger. November 1 Romeo, descend and maintain 9000. Descend and maintain 9000 November 1 Romeo. Last aircraft, say again. Descend and maintain 9000 November 1 Romeo. Orbit 923, contact Vancouver Centre 133.5. 133.5, orbit 923. Vancouver Center, orbit 181, with you at flight level 260. Orbit 181, Vancouver Centre, roger. Vancouver Center, Charlie Golf Sierra Hotel Echo, with you at flight level 280. Charlie Golf Sierra Hotel Echo, Vancouver Centre, roger. Pacific 285, contact Vancouver Centre 133.5. 133.5, Pacific 285. Charlie Golf Golf Juliet November, contact Vancouver Centre 133.5. 133.5, Charlie Golf Golf Juliet November. Vancouver Center, Pacifica 258, with you at flight level 280. Pacific 258, Vancouver Centre, roger. Orbit 159, contact Vancouver Centre 133.5. 133.5, orbit 159. November 1 Romeo, cleared via booth 1 arrival. Clear via both 1 arrival, November 1 Romeo. Last aircraft, say again. Cleared via both 1 arrival, olvídalo. Clear via booth 1 arrival, November 1 Romeo.
1 Romeo, contact Vancouver Centre 125.9 or 5. November 1 Romeo, did you copy? 125.9 November 1 Romeo. Vancouver Center November 1 Romeo, with you on booth 1. November 1 Romeo, Vancouver Center, Roger. November 1 Romeo, descend and maintain 7,000. Descend and maintain 7,000, November 1 Romeo. Vancouver Center, orbit 756, with you at flight level 290. Orbit 756, Vancouver Center, Roger. Wow. Orbit 372, contact Vancouver Center 135.0. 135.0, orbit 372. November 1 Romeo, descend and maintain 10,000. Descend and maintain 10,000, November 1 Romeo. Ya hacía yo, porque aquí 7000 Vancouver Center, nos comemos las montañas. 437 kilo, with you at 17,000. Mooney 9437 Kilo, Vancouver Center, Roger, altimeter 3042. November 1 Romeo, contact Vancouver approach 128.6. 128.6, November 1 Romeo. Vancouver approach, November 1 Romeo, with you on booth 1. November 1 Romeo, flight heading 245, descend and maintain 9,000. Expect vectors to ILS runway 8 right approach, altimeter 3042. Flight heading 245, descend and maintain 9,000, November 1 Romeo. Orbit 116, turn left heading 115, descend and maintain 3,000. Turn left heading 115, leaving 3,600, descending 3,000, orbit 116. Bueno, nos dan ILS en la 8R. Reduce speed to 00. Reduce speed to Orbit 00, 116, November 1 maintain Romeo. 3,000 until established on localizer. Cleared for ILS runway 8 right Landing approach. lights. Contact Vancouver Tower 118.7. Maintain 3,000, orbit 116. Maintain 3,000 until established in localizer. Cleared for ILS runway 8 right approach. 118.7, orbit 116. Passenger signs. November 1 Romeo, reduce speed to 00. Reduce speed to 00, November 1 Romeo. Flaps 8.
Bueno, vamos a ajustar la llegada a la 8R ALS. Y la radio 109.50 es el ALS y el curse es 0.83. Que nos lo ajusta automáticamente el RXP. Vancouver approach, Pacifica 251, with you at 7,000. Orbit 184. Turn left heading 205. Descend and maintain 3000. Turn left heading 205. Leaving pasamos a log, 6,100. bilog, Descending 3000. Orbit 184. porque este será el ALS. Pacifica 251. Fly heading 260. Descend and maintain 6000. Expect vectors to ILS runway 8 right approach. Altimeter 3042. Fly heading 260, leaving Ahí vemos 7,000, Vancouver al descending fondo. 6,000. Pacifica 251. Pacifica 251. Reduce speed 200. Reduce speed 200. Pacifica 251. Bueno, Vancouver se intercepta a 3000. El GS a 2270. November 1 Romeo. Turn right heading 255. Turn right heading 255, November 1 Romeo. Orbit 184. Turn left heading 120. Descend and maintain 3000. Turn left heading 120. Leaving 4100, descending 3000. Orbit 184. Y aquí vamos a ver a Vancouver. Pista 8. A 3000. No me hace el cálculo. Haré algo Orbit mal yo. 184. Maintain 3000 until established on localizer. Cleared for ILS runway 8 right approach. Contact Vancouver Tower 118.7. Maintain 3000 until established on localizer. Cleared for ILS runway 8 right approach. 118.7. Orbit 184. Bueno, tengo que dar las gracias a Reinaldo para el que hice un vídeo hace poco mostrando cómo hemos hecho el update a la versión 4.2, porque los problemas que teníamos con las texturas no recordaba yo efectivamente, y él me lo recordó y me dijo cómo tenía que hacerlo. Se producen por no actualizar las librerías de ORPX. Entonces me enseñó en un comentario, me dijo cómo tenía que resolverlo, y luego todavía me quedaba un problema, que eran manchas negras, polígonos negros sobre el agua, y eso buscando en los foros pues he encontrado, quizá ya lo había encontrado otras veces y no me acordaba,
que hay que desactivar en Vector de FTX Global las texturas de invierno, el hielo en el agua, básicamente. Por aquí estuve yo alojado en Vancouver, por esta zona. Y en este parque estuvimos y aquí estuvimos comiendo. Este parque donde te ponían una multa impresionante por andar por el carril bici, y en el que se conservan muchos tótem. Es bonita la zona. Approach, Pacifica 666, with you at 7000. Pacifica 666, fly heading to 60, descend and maintain 6000, expect vectors to ILS runway 8 right approach, altimeter 3042. Fly heading to 60, leaving 7000, descending 6000. Cuando estemos por debajo de 70 revoluciones por minuto tenemos que desactivar el engine sync. November 1 Romeo, turn right heading to 65. Turn right heading 265, November 1 Romeo. Pacifica 666, reduce speed to 00. Reduce speed to 00, Pacifica 666. Bueno, este vuelo que estamos haciendo, este vídeo, lo he hecho como unas 12 veces sin poderlo completar en ninguno de ellas por crash down que tenía, por dos motivos: por el GTN 750 de Flight One, GTN Complete, que devora los FPS. Aquí no estamos notando ningún... O sea, va como la seda el Reality XP, así que absolutamente recomendado. Es más caro pero más barato, me explico. Puedes adquirirlo por 49 euros, pero el GTN de Flight One solo lo puedes comprar en su versión completa, que incluye el GTN 750 y el 650, que es el más pequeño. Es exactamente igual que este, pero una pantalla más pequeña para determinados aviones. Cierto es que ambos son 70 euros en Flight One, y que si adquiriésemos ambos en Reality XP, pues serían 80, serían 50, casi 100 euros. Sería mucho más caro, pero yo ahora mismo, por haber comprado antes el Flight One de GTN, el GTN 750, el GTN Complete de Flight One, me he gastado mucho más dinero. O sea, me ha salido fatal la operación, pero todo sea por la patria de mis seguidores, porque en este mundo nadie dice la verdad, nadie. Alguien se compra una cosa, le sale mala y se calla para que te pase a ti lo mismo. No es el caso en este canal. Así que ya sabéis, el complemento perfecto para este avión es maravilloso. O sea, estamos haciendo un vuelo fantástico, súper cómodo, ¿no? Este es el futuro realmente. La pantalla táctil y todo, o sea, se combina muy bien. Turn right heading to 905, November 1 Romeo.
November 1 Romeo. Turn left heading 210. Descend and maintain 3000. Chanroy heading 210, descend and maintain, se me ha olvidado. Last aircraft say again. Bueno, esto está listo para volar en VR perfectamente. Vancouver approach. Pacific in 959 with you at 7000. Y me ha dicho que descienda a 3. November 1 Romeo. Turn left heading 210. Descend and maintain 3000. Chandler heading 210, descend and maintain 3000, November 1 Romeo. Pacific in 959. Fly heading 260. Descend and maintain 6000. Expect Vamos vectors a to ajustar ILS el- runway 8 right approach. Altimeter Los mínimos a 3042. 200, vale. November 1 Romeo. Turn left heading 110. Descend and maintain 3000. Fly Chandler heading heading 260. 110, leaving descend and 7000, maintain descending 3000, November Pacific 1 in Romeo. 959. Leaving 7000, descending 6000, Pacific in 959. Last aircraft say again. Vamos con ignition en on. Y engine sync en off. November 1 Romeo. Turn left heading 110. Descend and maintain 3000. Chandler heading 110, descend and maintain 3000, November 1 Romeo. Charlie Sierra Mike Victor. Turn left heading 200. Descend and maintain 3000. Turn left heading 200, leaving 6100, descending 3000. Charlie Sierra Mike Victor. November 1 Romeo. Maintain 3000 until established on localizer. Cleared for ILS runway 8 right approach. Contact Vancouver Tower 118.7. Maintain 3000 until established on localizer. Clear for ILS runway 8 right approach. 118.7, November 1 Romeo. Charlie Sierra Mike Victor. Reduce speed 180. Vamos a girar al localizador Reduce nosotros. speed 180. Charlie Sierra Mike Victor. Pacific in 959. Reduce speed 200. Reduce speed 200, Pacific in 959. Charlie Sierra Mike Victor. Turn left heading 130. Descend and maintain 3000. Turn left heading 130. Y vamos a reducir velocidad a 180. 3000. Charlie Sierra Mike Victor. Navlog. Vancouver approach. Orbit 129. With you at 7000. Orbit 129. Fly heading 260. Descend and maintain 6000. Expect vectors to ILS runway 8 right approach. Altimeter 3042. Fly heading 260. Leaving 7100, descending 6000. 118, Orbit 700. 129. Charlie Sierra Mike Victor. Maintain
Vancouver Tower, November 1 Romeo, with you on ILS runway 8 right. November 1 Romeo, Vancouver Tower, roger. November 1 Romeo, unable at this time. Unable what? Orbit 543, climb and maintain 10,000, proceed direct LIP Benito Juarez International. Leaving 1,100, climbing 10,000. Proceed direct like Benito Juarez International, orbit 543. Vancouver Tower, Charlie Sierra Mike Victor, with you on ILS runway 8 right. Vamos con Orbit approach. 543, contact Vancouver departure 126.12. 126.12, orbit 543. Y bajamos velocidad, flaps full. Charlie Sierra Mike Victor, Vancouver Tower, roger. Gear down. Pacifica 119, wind 60 at 6, clear takeoff runway left. Clear takeoff runway left, Pacifica 119. No es fácil aterrizar con ILS en este avión, ¿eh? $2270. A ver si cogemos el GS, que no veo yo que lo hayamos cogido. A ver, ahora, creo que ahora. November 1 Romeo, cleared to land runway 8 right, wind 60 at 6. Clear to land runway 8 right, November 1 Romeo. Me voy a manual. Velocidad en manual también. Pacifica 119, climb and maintain 10,000, proceed direct LIP Benito Juarez International. Leaving 800, climbing 10,000. Proceed direct like Benito Juarez International, Pacifica 119. Pacifica 119, contact Vancouver departure 126.12. 126.12, Pacifica 119. Many months. Vancouver Tower, Pacifica 251, with you on ILS runway 8 right. Okay. Pacifica 251, Vancouver Tower, roger. November 1 Romeo, turn right any intersection.
Wilco, November 1 Romeo. Steer lock. November 1 Romeo. Contact este no es. Vancouver ground 121.7. Es este. 121.7 November 1 Romeo. Vancouver ground November 1 Romeo. Vacated runway. Clean up. Landing lights off. Stroboscopic gas off. Vancouver ground November 1 Romeo. Vacated to runway. November 1 Romeo, Vancouver ground. Go ahead. Vancouver ground November 1 Romeo. Vacated runway. November 1 Romeo, Vancouver ground. Go ahead. Vancouver ground November 1 Romeo. Vacated runway. November 1 Romeo, Vancouver ground. Go ahead. Vancouver ground November 1 Romeo. Vacated runway. November 1 Romeo, unable at this time. Pacifica 766. Request pushed back in start. Pacifica 766. Vancouver ground November 1 Romeo. Vacated runway. November 1 Romeo, Vancouver ground. Go ahead. Bueno, mira. Entramos en pista. Charlie Sierra Mike Victor, vacated runway. Charlie Sierra Mike Victor, stand by. Vancouver ground, Pacifica 766, at gate 20, with information Delta, ready taxi with clearance. Pacifica 766, stand by. Vancouver ground November 1 Romeo. Vacated runway. November 1 Romeo, taxi to gate Alpha 1 via Alpha and Inner. Taxi to gate Alpha 1 via Alpha and Inner. November 1 Romeo. Last aircraft say again. Taxi to gate Alpha 1 via Alpha and Inner. November 1 Romeo. November 1 Romeo via Alpha and Inner. Via Alpha and Inner. November 1 Romeo. November 1 Romeo via Alpha and Inner. Via Alpha and Inner. November 1 Romeo. Charlie Sierra Mike Victor, taxi to gate Alpha 2 via Alpha 4 and Alpha, hold short runway 31.
Taxi to gate Alpha 2, via Alpha 4 and Alpha, hold short runway 31, Charlie Sierra Mike Victor. Pacifica 766, taxi to runway 8 left, tailwind Mike 10. Taxi to runway 8 left, Munich Golf Hotel with Mike 10, Pacifica 766. Charlie Sierra Mike Victor, approach runway 31, taxi to gate Alpha 2, via Alpha. Ok, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido que no se crashe. Sí, todo tiene un precio. Alright, cortamos motores. Luces de cabina.
Inverters en off. Y passenger signs en off. Radio master en off. Stall warning off. Recognition lights estroboscópicas. Beacon lights y taxi lights. Ponemos shocks, abrimos puertas. Solicitamos transporte para el deboarding. Vamos a encender la luz de salida. Cómo mola este tráfico, no sé por qué estoy viendo tráficos que no veía antes. Este Lear GLJ25. Allí viene. Nos bajamos. Thank you. You did a great job. Thank you for a wonderful flight. Cuidado con el escalón. ¡Ey! No os vayáis sin mí. ¡Ey! Que soy del gobierno de Canadá. ¡Ey! ¿A dónde vais? Pues vaya.